अब सादा है लगता खुदा का कोई नहीं के इरादा है लगता फकीर और दिल से सादा है लगता खुदा का कोई नहीं क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है কোথায় গেল হাততালি কি আওয়াজ চলো অনেকক্ষণ ধরে এটা হ্যাঁ গাইবো 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 সব গাইবো অনেক রিকোয়েস্ট হচ্ছে আচ্ছা গাইবো বললাম তো একটা স্যাড সং দাদা অনেকক্ষণ ধরে রিকোয়েস্ট করছে চলো আগে দাদার জন্য গেলি আমি গাইবো দাদা আমাদের ফোনে বাংলা গান গাইবো হ্যালো হ্যালো যাই হোক আচ্ছা দাদা স্যাড সং গেই দি বারোয়ারি পূজা মণ্ডপে যে অনুষ্ঠান চলছে আপনাদের ভালো লাগছে তো আপনারা থাকবেন তো আপনারা থাকবেন তো অনুষ্ঠান চলছে চলবে সুজাতা হিন্দি চলো আচ্ছা চলো और की जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा हो आता नहीं थी क्या से क्या हो गया किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो इतना ही कर दो करो दे दिया है तुझे देंगे दगा नहीं करेंगे सनम